Okay, so kita nak tengok sekarang ni chapter 23, which is focus on the atom. In this chapter, we will explore atomic structure, atomic spectrum, and also some of them we have X-ray. Okay. By the end of this chapter, you should able to explain the early model of the atom and apply Bohr model to the hydrogen atom. You will be also learn to explain and calculate hydrogen energy, use energy levels to calculate the frequency and wavelength of hydrogen spectral line, and also understand the basic of the X-ray. So this is the history of the atom. You can see that the first one is John Dalton. She drew upon the ancient Greek idea of atom, which is atom come from the Greeks, show that it is indivisible. However, this regular atom, mula-mula dia kata dia recognize atom as a particular element that can different from other element. Atom tu boleh membahagikan elemen lah. Tetapi atom kat sini indivisible, tidak boleh dibahagi-bahagi. So tak ada atomic particle, tak ada proton, tak ada electron. This is contradicts with the experiment. And then comes J.J. Thomson. J.J. Thomson said that they give the famous plum pudding model, but they recognize the atom has electron and also proton lah. But, however, there is no nucleus. It cannot be explained the further experiment. For example, we have tinfoil experiment latest. Okay, last but not least, this is the started of the models which we have electrons separated from the nucleus, which is from the Ernest Rutherford lah. Yang ni pun kita nak fokus kejap lagi. Dan dia kata dia realise positive charge ni dia dekat tengah-tengah. Okay, dekat tengah-tengah atom. And however, dia tak boleh nak explain elektron dalam orbit. Ni pun kejap lagi kita akan tengok lah apa yang dia nak explain kat sini. And then Niels Bohr datang. Niels Bohr kata dia propose that electron orbit is quantized. Ada certain number sahaja. However, moving electrons should emit energy and collapse into the nucleus. This model did not work well with the heavier atom. Dia hanya boleh explain the hydrogen atom, tetapi at the another atom with Z yang lagi besar, dia tak boleh nak explain. And datanglah Edwin Schrödinger explain everything based on his equation. Okay. So, J.J. Thomson, dia propose the plum pudding model of the atom di mana electron are embedded. Electron are embedded through the volume of positive charge. So, electron ni negatif. Okay, yang tengah-tengah ni adalah positif. Okay, dia dah mengiyakan yang adanya charge dalam atom di sini. Okay, this was a significant change daripada Newton model yang sebelum ni. Newton model yang tadi itulah yang sebiji sedebu tu, which describe the atom as a tiny hard and indestructible sphere. Ni adalah awak punya Newton model. Alright. Then Ernest Rutherford dia pula datang dengan teori di mana atom ni macam planetary model. Based on the result of the foil experiment, hard gold experiment. Kejap lagi lah kita tengok. In this model, positive charge is concentrated in the center of the atom. Yang ni lah. Okay. And then ada electron orbit. Electron ni orbit the nucleus like planet orbit the sun. Alright. So what happened here? Tadi kita dah tengok apa ni? J.J. Thomson punya atom di mana dia ada sebiji dan elektron tu berada dalam puding tersebut lah, dalam plum puding tersebut. Tetapi apabila Rutherford menjalankan satu eksperimen di mana dia ada satu sumber radioaktif source yang menghasilkan alpha particle. Okay, sebenarnya alpha particle ni adalah nucleus of the helium atom. Okay, and then this alpha particle dia pancarkan ke atas satu gold foil. Right. Jadi, apa yang Rutherford ni perhatikan, kalaulah atom ni sama macam yang
yang Thomson ni suggest should be dia akan deflect sikit je ni. Macam ni je dia punya result. Sikit je dia akan deflect disebabkan oleh alpha particle ni dia positif. Dan atom awak tu juga ada charge positif. Elektron dia tak memainkan peranan sebab elektron ni terlalu ringan lah dalam dia orang punya eksperimen. Okay, however, the experiment show that the alpha particle passing through the tin foil. Okay, passing through the tin foil. Ini menunjukkan yang atom ni sebenarnya mostly empty space. Kalau dia sebiji-sebiji macam ni kan, maksudnya awak punya alpha particle tak boleh passing through lah. Tetapi eksperimen menunjukkan ada alpha particle yang passing through. And then another one is some of the alpha particle deflected by the small angle. Ini menunjukkan yang awak punya nucleus ni adalah positive charge. Tengah-tengah dia adalah positive charge. Elektron tu tak memainkan peranan pun. And then ada pula charge yang charge tu awak punya alpha particle deflect hampir 180 darjah. Okay. Occasionally an alpha particle can travel from the foil. Travel back 180 degree lah dia punya deflection. Ini menunjukkan semua mass of the nucleus of the atom berada di tengah-tengah. Okay, semua mass kat tengah-tengah. Elektron ni cuma mass yang sikit sahaja. Semua mass dekat tengah-tengah menyebabkan all the proton is here. Then proton ni boleh reflect the alpha particle backward. Itu yang menjadikan Rutherford datang dengan planetary punya models. Alright. However, Rutherford punya what we call this model still have the failure lah. Alright. Rutherford model fail to explain the stability of electron. Maksudnya dekat sini, kalaulah betul elektron tu dia bergerak mengelilingi awak punya ni kan, ni kita ada nukleus. Elektron tu kalau betul lah dia mengelilingi nukleus, apa yang jadi adalah according to classical physics, electron moving in circular path, okay, dia sepatutnya radiate electromagnetic. Okay, bila dia radiate electromagnet, dia akan lose energy. Okay, kalau dia lose energy, maksudnya dia akan collapse through the makin lama dia punya radius ni makin kecil, dia akan collapse through the nucleus. Okay, at the end electron akan collide with nucleus, dan disebabkan oleh ini Rutherford punya model highly unstable. That's why datangnya Bohr theory. Okay, Niels Bohr introduced a model in 1913 di mana explanation dia ni sebenarnya untuk explain the atomic spectra. Okay, nanti kita tengoklah atomic spectra tu apa. Dia nak explain atomic spectra. Then dia pun cakap yang both classical and dia gabungkan antara classical dan juga non-classical idea, which is quantum idea lah. His model successfully explain why atom are stable by suggesting that electron or the nucleus in specific quantized orbit. Maksudnya dia hanya ada certain orbit. So you can imagine something like this. Okay, electron by the Broglie, elektron ni dia akan ada wavelength. Okay, elektron ni dia akan ada wavelength sebab dia bergerak kan, dia moving around the nucleus. So wavelength of the elektron ni kita boleh imagine dia nampak macam ni lah. So elektron ni hanya boleh wujud kalau dia punya wavelength is in the whole numbers. So ingat balik dekat chapter 9 kita ada belajar standing wave. So this is your unplugged strings. Kalau kita plugs in one part, you akan dapat n equal to 1 kan kat sini kan. If I'm not mistaken, n equal to 1. Ataupun dekat sini lambda, awak punya panjang ni, okay, panjang length awak ni bersamaan dengan half lambda. Okay, so yang keduanya yang boleh wujud, awak punya standing wave hanya boleh wujud apabila awak punya panjang ni sama dengan lambda. Okay, kenapa kita nak fokus kepada standing wave? Kalau awak petik gitar awak dalam bentuk standing wave, there is no energy
distribute. Maksudnya tak ada energy tu dia dikeluarkan daripada standing wave ni. So standing wave awak akan kekal standing wave. This is an ideal string lah. Tapi awak punya gitar ke, awak punya violin ke is not ideal. So what happen kalau you plug it with non-stable standing wave ataupun non-standing wave, apa jadi adalah awak akan tengok pada gitar awak, the sound will reduce. Akhirnya hilang. Itu menunjukkan dia dah distribute all the energy. So kita nak di standing wave dalam kita punya elektron ni. Okay, so what happen, our length ni, length kita ni boleh kalau kita nak tukarkan kepada this one, kita katakan dia adalah the circumference of the radius lah. Okay, so circumference of the radius adalah 2 pi r. So for the electron to stable in your electron, awak punya wave of the electron tu mesti kena sama dengan the circumference of the radius. You can see here. This is ada 1, 2, 3, 4, 5. So dia lengkap. Cuba tengok yang bawah ni. Okay, dia ada 1. Sama kita start sini. Okay, 1, 2, 3, 4. Dia ada lebih sikit. 5, tak sampai 5 kan. Tak sampai 5. Dia tidak cukup. 4,5, 1/3 sahaja dia punya wavelength. So this electron is not allowed. Dia akan release radiation atau release energy untuk pergi kepada dia punya stable orbit. So this is what we call as the radiation, apa orang panggil, quantized wavelength. So your punya electron kena panjang wavelength dia kena sama dengan 2 pi r of the orbit, circumference of the orbit, ataupun gandaan. Gandaan 1, atau gandaan 2, gandaan 3. Ini yang kita panggil sebagai quantized. Alright. Jadi kat sini untuk this part, okay, Bohr proposed that electron move in circular orbit around the nucleus under the Coulomb attraction. Okay, Coulomb force attraction. So kita tengok kejap lagi. Dia Coulomb force kan? Coulomb force. Ingat balik. Fe. Dan dalam masa yang sama dia orbit kan? Dia orbit ni dalam bentuk centripetal. Centripetal acceleration. So mesti dia ada centripetal force. That mean kalau sini elektron, sini proton, you akan ada Fe kat sini. Fe. So Fe ini juga adalah direction of your Fc, electric force dengan centripetal force. That's why kita samakan yang ini, then you akan dapat this equation. mv square over r is your centripetal force. K is square over r square adalah you punya electric force. Okay, dan katanya Bohr proposed that electron move in circular orbit. Ni dah cakap. Only certain orbit are stable. Okay, certain sahaja yang stable. Where waktu ni elektron ni dia dah tak emit energy. Macam yang saya cakap tadi lah. Kalau awak punya wave adalah standing wave, then it will vibrate infinitely. Sampai bila-bila pun dia akan infinite lah. Alright. Jadi dekat sini ada beberapa yang awak kena tahu. Yang pertama adalah dia punya, orang kata apa? Awak punya equation of the quantized tu dia deduce daripada mana? Dia deduce daripada the quantized of the angular momentum. So from here we can see that tadi kita punya panjang circumference adalah 2 pi r. Okay, 2 pi r. R ni adalah radius of the orbit. So your r ni can be R1, R2 based on the orbit lah, R3, and then dia sama dengan n lambda, gandaan lambda. Alright, jadi awak punya elektron ni pula adalah awak punya orang kata dia adalah partikel. So dia mesti berkait rapat dengan de Broglie wavelength. Okay, H over mv. Betul lah, mv. So saya masukkan this equation in here, saya dapat 2 pi r over NH over mv. Saya rearrange, saya akan dapat this equation.
Okay, saya akan dapat this equation. Dan MVR ni awak punya angular momentum. Kalau awak ingat lagi lah dekat chapter 6-7 tu, L. So, daripada sini, you can see that awak punya angular momentum, H ni constant, pi constant, 2 constant, show that your angular momentum juga adalah quantized. Angular momentum quantized menunjukkan awak punya elektron adalah, energi dia adalah quantized. That's why dia tunjuk equation ni dalam awak punya buku. Alright, so seterusnya radiation emitted by the atom hanya apabila elektron jump. Elektron jump ni macam mana? Bila dia dapat tenaga. Contoh, you suluh lampu pada atom ni. So you suluh lampu tu you suluh foton kan. Kita dah belajar chapter 22 kan. You akan bagi energi, bagi foton dekat sini. Bila you bagi foton, elektron tu akan resap foton tersebut. So dia akan naik kepada orbit yang lagi tinggi. Tetapi certain foton sahaja yang dia akan absorb. Bukan semua foton. Alright, jadi apabila dia dah absorb, dia tidak stabil. Okay, dia dah duduk kat atas ni, dia tidak stabil. Apa yang jadi, dia akan lompat balik ke tempat yang paling dia stabil. Elektron ni lah. Dia akan lompat balik ke tempat yang paling dia stabil. Apa jadi adalah waktu dia lompat ke bawah ni ataupun jump ni, dia akan release the electron. Release the photon ataupun radiation lah. So radiation awak ni boleh dalam bentuk, dia memang dalam bentuk photon, tapi dalam range boleh jadi ultraviolet, boleh jadi what we call this visible light, boleh jadi infrared, that is. So the photon energy, sebab elektron ni saya dah bagi tahu tadi, okay, setiap elektron ni dia ada dia punya energy. So kalau dia lompat daripada energi yang atas kepada energi yang bawah ni, kita akan tolak dia. Okay, bila kita tolak dia, kita akan dapat tenaga of the photon. Tenaga photon ni. This one also you dah belajar dekat chapter 22. E sama dengan HF. Cumanya kat sini kita tengok dia transition between electron from one orbit to another orbit. Okay. Now, kita nak pergi kepada sum of the equation here lah. So equation ni sebenarnya tak ada pun complicated untuk you all tahu. Okay, kalau you dah faham situasi, you dah ingat balik apa yang dah belajar chapter 16, chapter 7 sebelum ni, sebenarnya senang saja untuk you faham. So I will explain a little bit. The first one adalah the Coulomb force, Fe. Okay, so kita dah tahu the Coulomb force adalah K Q1 Q2 over R square. So R ni adalah you punya radius lah. Kalau dia berada dekat R1 lah. Kalau dia berada di R2 lah. Okay, dan Q1 awak adalah the electron lah, negative E. Dan Q2 awak adalah the proton, which is the Q2. Kita consider apa ni, hydrogen sahaja, which is ada satu proton dan satu elektron je, benda lain tak ada. Okay, jadi kalau saya masukkan kat sini, K, Q1 saya elektron. Ingat, force kita tak perlu masuk. Abaikan gelak ketawa kalau you dengar. Okay, abaikan. So you akan nampak kita tak payah letak the charge sign. Negatif tu tak payah. Ni elektron, this is proton. You kena ingat proton dengan elektron charge dia sama, 1.602 darab 10 negatif 19 coulomb. Proton pun sama. Okay, cuma proton charge dia positif. Bahagi dengan R square. So, you dapatlah yang ni. K E square over R square. This is the Fe. So, as I said tadi, Fe kita akan sama dengan FC. FC kita mv square over R. So, untuk kinetic energy, potential energy, kenapa dia nak bercerita tentang potential energy, kinetic energy semua ni kan? Sebab apa? Sebab elektron ni dia bergerak. Dia bergerak dekat dalam awak punya nukleus. So elektron yang bergerak ni, satu dia akan ada, kita nak tengok dia punya energi. Okay, tadi kita nak cerita pasal energi kan. So energi dia, of course dia akan ada kinetic energy disebabkan oleh dia bergerak. Dan dia juga akan ada potential energy disebabkan dia ada attraction between elektron dan juga proton. So the potential energy, electric potential energy, sama juga situasi dia. Awak ada K Q1 Q2 over R. Cumanya sekarang ni Q1 awak adalah negative E. So untuk awak punya potential energy, kita akan consider dia punya
dia punya, apa orang kata, kita akan consider dia punya charge sign. So negatif ni akan include lah. Dan awak punya elektron pula proton adalah E. That's why you jadi KE square over R. Okay, for the kinetic energy pula, okay, kita ada 1/2 mv square. I took the V ni, V ni saya ambil daripada equation force. Okay, equation force yang kat atas ni. Okay, saya ambil V ni. Okay, maksudnya R ni saya potong. So, saya ada KE square over R. Ni KE square over R. Then, darab dengan 1/2 kat depan ni. Okay, sebab itulah this equation important. Sebab apa? Kita nak guna dalam kinetic energy. So, kat sini you dah dapat kinetic energy 1/2 KE square. So, kita nak cari the total energy. Which is your total energy adalah kinetic energy tambah dengan PE. So, from here, this is your potential energy. This is your kinetic energy. Kita dapatlah negatif 1/2 kinetic energy. 1/2 KE square. This is what you have to know lah. Okay, R ni pula, dia akan depend pada you punya orbit. Orbit awak N yang keberapa. Okay, and then this one saya dah explain tadi berkenaan dengan momentum. Some of this, you tak perlu pun hafal. I mean, you kadang-kadang masuk exam, kadang-kadang tak. So, kita tengok pada situasi lah. So, I tell you how they get the equation. So, you tak perlulah nak risau kalau tak ingat the equation. Alright, then, what happen next is, kita nak cari the radius. Okay, macam mana dia jumpa radius ni adalah, dia guna lagi equation this one. Okay, dia guna lagi equation this one. And then, dia datang dengan equation of this one. Okay, this one. This one, dia jadi V. Dia jadikan V sebagai yang utama. 2 pi mr. Okay, so this one, saya tukar ni jap. Okay, yang ini, dia masukkan dalam equation ni. Okay, lepas tu, this R akan jadi you punya Rn lah. Orbit yang keberapa. Okay, dia masukkan dalam equation ni. Kemudian, dia jadikan R sebagai subjek. So, bila dia susun, saya tak adalah nak tunjuk kat sini. Nanti jadi daripada setengah jam jadi 2 jam pula lecture ni kan. So, daripada sini dia rearrange, dia dapat this one. Cuma sekarang ni your K dah jadi 1/4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught. Jadi dia ada cara-cara dia untuk potong semua tu lah. Sama juga. Tu pun saya tak nak tunjuk. Sebab apa? Sebabnya nanti lagi tak payah. You just rearrange tadi je. You rearrange this one, jadikan dia sebagai R, jadi subjek. And then, astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Kuat guru? Saya tak balik lagi ni. 447 dah. Okay, tak apa. Okay, so rearrange this. You susun, you akan dapat this equation. Okay, you akan dapat this equation. Apa yang jadi? You akan nampak this is your number of orbit. Number of orbit awak adalah 1, 2, 3 and you tahulah 1 tu yang paling rendah, yang paling dekat dengan nukleus, 2 adalah yang jauh sikit, 3 and so on lah sampai infinity. Okay, however, seterusnya you akan nampak kat sini, all of this is constant. H 6.602 darab 10 negatif 34. For pi you dah tahu, always this M adalah mass of electron sebab kita tengah cari energy of the electron. K adalah 9 darab 10 kuasa 9 dan E adalah the charge of the electron which is 1.602 darab 10 negatif 19. Yang ni semua adalah constant. Jadi apabila awak masukkan nilai, awak akan dapat the value is approximately 0.0529 N. Okay, N dia N maksudnya 0.0529 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okay, itu value ni. So value ni kalau ikutkan, kalau N ni awak gantikan dengan 1, okay, awak akan dapat radius untuk orbit yang pertama adalah 0.0529 darab 10 negatif 19. Ini yang kita panggil sebagai Bohr radius. Okay, Bohr radius yang pertama. Jadi, kalau awak nak cari yang kedua, ketiga, keempat, orbit yang keempat, kelima, awak just darab dengan N square dia lah. 3 square, 4 square, 5 square. So, you akan dapat the radius of that point. Okay, that is for the radius. Okay, kenapa radius ni penting pula?
Radius ni penting sebab dia akan berkait dengan awak punya energy tadi. Ni. Kan dia ada R kat bawah tu kan. So, saya masukkan R tadi yang saya jumpa tadi. This R. Okay, this R. Saya masukkan dalam this equation ni. Saya akan dapat saya punya E something like this. Okay. Okay, something like this. Saya pisahkan N saya sebab N saya boleh berubah-ubah. Tetapi yang lain-lain tu tak adalah constant. Sama macam tadi. Pi constant, M constant, K constant, E constant, H pun constant. Okay, bila masukkan value, saya akan dapat negatif 2.18 darab 10 negatif 18 joule. Ini dalam joule lah. Dalam joule. Okay, dan saya convertkan 2.18 darab 10 negatif 18 joule ni. Saya bahagi dengan 1.602 darab 10 kuasa negatif 19 joule per EV. Saya akan dapat value 13.6 dalam bentuk EV. Jadi you tak payah pun nak hafal this one yang banyak-banyak ni. Okay, yang 2 pi mk square E4 over H square tu tak payah hafal. Dia nak tunjukkan je macam mana energi ni dapat. So, you kena ingat energi ni dia berkait rapat dengan kinetic energy dan dia berkait rapat dengan potential energy. So, dia mesti berkait pula dengan awak punya FC dengan FE ni. Cara dia macam tu. Kita nak cerita pasal energi je tapi berkait dengan kinetic energy, potential energy, centripetal force, everything is related. Alright, jadi ini je yang penting. Selalunya memang dalam EV lah. Sebab apa kita guna dalam EV? Sebabnya the value is more relevant to the size of the energy yang kita nak guna. So all of the energy kita biasanya dalam EV. Alright. The energy is zero apabila awak elektron dengan proton dia separated. Maksudnya R awak is equal to infinity. So elektron dengan proton berjauhan, elektron tu takkan ada kinetic energy dan takkan ada potential energy yang berkait rapat dengan proton tadi. So that kita kata elektron energy dia is equal to zero. Kalau elektron tu get closer to neutron, neutron pula nucleus. Mana ada neutron? Nucleus. Which is lagi rendah daripada infinity tadi, dia turun kepada E3, turun kepada E2, turun kepada E1. Lower in orbit, they are losing energy sebenarnya. Okay, you kena ingat kalau positif dengan negatif, dia nak bersama kan, dia nak bersama. Jadi bila dia nak bersama, dia akan release energy, dia akan losing the energy. Okay, sebab itulah awak punya value ni negatif. Sebab makin dekat dengan proton, elektron awak losing the energy. So show that the energy left is in the negative form. Jadi kalau awak nak pisahkan elektron ni dengan proton, elektron yang dekat R equal to 1 ni, awak nak pisahkan daripada proton tu secara total, atau kita panggil sebagai ionization. Kita nak ionizekan the proton. Jadi energi yang diperlukan untuk ionize the proton bila elektron berada di R1 adalah the 13.6 ni. Sebab apa? Sebab bila kita masukkan nilai ni sebagai 1, R equal to 1 kan, awak punya N is equal to 1. Okay, apa jadi adalah you akan dapat 13.6. Okay, 13.6 sahaja sebab infinity is 0 kan. 0 minus 30.6, awak akan dapat 30.6. So this is the ionization energy. Energy yang diperlukan untuk ionize the proton. Okay, saya harap awak boleh terima this chapter sebab it's not hard for you to understand. You just need to know apa aim utama dia. Aim utama dia adalah nak cari energy. Bila kita nak cari energy, kita perlukan the radius. Okay, untuk cari radius, kita perlukan the angular momentum dan juga Coulomb force ni. Okay, dan juga kita juga perlukan kinetic energy dan juga potential energy. Alright, untuk cari angular momentum ni, awak kena faham how the what we call this, how the standing wave affects your orbital, which is by using awak punya radius of the orbit ni kena sama dengan gandaan wavelength of the electron, dan dia juga akan berkait rapat dengan de Broglie punya wavelength, which is lambda equal to H over mv. Itu sahaja sebenarnya yang awak kena faham.
So why you learn everything from the beginning? Because kalau kita just terima sahaja apa yang ada sekarang ni, kita takkan maju. Okay, kita belajar daripada sejarah. So daripada sejarah tu kita dah tengok dia akan sentiasa berubah. So atom sekarang ni pun model yang kita tengah belajar sekarang ni pun bukanlah model yang betul-betul tepat. Masih ada lagi benda yang kita perlu tahu. So that's why you need to know the starting of this and also the equation. Alright, that's all for the first atomic structure.